Yan, mukbang tayo ng tamban. So yan po yung magtamban natin. Makikita nyo pa yan. Mumukbangin po natin yan mga kapatid. Ayan, watching nyo lang guys. Mukbang po tayo ngayon na tamban. Priskong tamban to. Linisan ko po natin. So meron po tayo suka. So meron po tayong gulay, di ba? So ito, parang tumpik-tumpik na ito. So bago tayo manangin, pagkain muna tayo. Okay, let's go. Okay, tingnan nyo guys ang ating titirahan ngayon, oh. Ha? Kumplis ko. Tamis. Ha? Up. Nah, kayo. Besok-besok lagi. Mantap. Ya. Tama sa saan. Lang, pak. Sarap. Dapat din suka. Kami natin. Sugin natin sana pasukin mo. Yan. Kami sekali. Tapi suka naman. Saya.